Salut mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la suite de la leçon de lecture Identifier une description dans un récit sur la page 91. Alors je vais vous demander si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de s'abonner et de me laisser un like et un commentaire si vous aimez mes vidéos. Je m'entraîne. La question numéro 1, je classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous. المطلوب مني في هذا السؤال هو نرتب هذه الجمل في الجدول في المكان المناسب. في الجدول عندنا la narration, le verbe de perception et la description. Alors la narration هي ملي كنعاود. Alors الحكي le verbe de perception هو فعل إدراك بحال le verbe apercevoir, regarder, voir. وفي الأخير عندنا la description اللي هي الوصف. Alors دابا غنشوفو شكون هي الجملة اللي كتعبر على كل مكون من هاد المكونات ديال النص. Alors, on trouve la narration dans la phrase Elle partit très tôt chez de lui, elle traversa un champ de blé, elle arriva au sommet d'un petit rocher. Alors, كيف ما كتعرفوا في la narration كيكون عندنا le passé simple وكيكون عندنا الحكي فقط بحال هنا في هاد الجملة كيعاودوا على لو سونغليي سوفاج اولا الخنزير البري. دونك هنا كيقول لك خرج بكري من الدار ديالو وبقى كيتمشى في الحقول حتى وصل للقمة ديال واحد الصخرة. Le verbe de la perception, on le trouve dans la première phrase. Promenant son regard sur la plaine, elle aperçut un sanglier sauvage. Alors, هنا عندنا un verbe de perception, c'est le verbe apercevoir, aperçu. اللي كتعني رأى. دونك في هاد الجملة عندنا واحد الشخص اللي شاف أو لمح أو رأى خنزير بري. La description, nous avons la deuxième phrase. L'animal était gros, il était plutôt grisâtre. Alors هنا كنوصفوا هاد الحيوان أو هاد الخنزير البري وهنا في هاد الجملة كيقولوا هاد الخنزير غليظ واللون ديالو رمادي يعني هنا كندير الوصف ديال هاد الحيوان. La question numéro 2, quelle est l'impression qui se dégage de la description du nouveau? Alors شنو هو الانطباع اللي خديتو على هاد التلميذ الجديد؟ دونك غادي نرجعوا للنص الاول ديال لا ليكتور page 90. Alors l'impression qui se dégage de la description du nouveau qu'il était timide يعني خجول. Maintenant j'aurais investi, je rédige un petit texte court dans lequel je raconte au passé simple une visite au zoo, une ou deux phrases. J'emploie un verbe de perception, regarder, voir, au passé simple, une phrase. Puis je fais une description d'un animal de mon choix à l'imparfait dans une ou deux phrases. Alors في هذا السؤال مطلوب مني نكتب واحد النص صغير غنعاود فيها على الزيارة ديالي لحديقة الحيوانات. في هاد الجملة أو في هاد جوج ديال الجمل غادي نستعمل لو باسي سامبل أو الأفعال غادي نصرفهم في لو باسي سامبل. من بعد غادي نستعمل ان فيرب دو بيرسيبسيون أو فعل إدراك بحال regarder بحال voir apercevoir يعني رأى أو نظر إلى آخره. والأفعال غادي يكونوا مصرفين أيضا في لو باسي سامبل. في الأخير غادي ندير وصف ديال الحيوان من الاختيار ديالي والأفعال اللي غادي نستعملها في هاد الجملة هما أفعال مصرفين في l'imparfait. Alors هنا نقدروا نقولوا مثلا Le dimanche dernier, mes amis et moi décidâmes de faire une visite au zoo. Nous prîmes la route et nous arrivâmes au lieu vers 11 heures. À mon entrée au zoo, j'apercevais beaucoup de gens qui étaient impressionnés par les beaux paysages et les différents animaux. Je m'approchai d'une jolie girafe. Elle était très belle par ses grands yeux ouverts et sa couleur orange. Alors هنا قلنا في الأحد الماضي قررنا أنا والأصدقاء ديالي نمشيو لواحد الحديقة الحيوانات. alors شدينا الطريق ووصلنا لهاد المكان مع 11. دونك ملي دخلنا لهاد الحديقة شفنا جابيرسيفي أو لا شفت لأن الناراتور هو اللي كيهدر هنا
j'apercevais beaucoup de gens. شفت بزاف ديال الناس اللي كانوا معجبين les paysages les beaux paysages أو المناظر الرائعة والحيوانات المختلفة. Et enfin, je m'approchais d'une jolie girafe. Elle était très belle par ses grands yeux ouverts et sa couleur orange. Alors هنا كنديروا الوصف ديال الحيوان اللي هو الزرافة. دونك هنا لو ناراتور كيقول اقتربت من واحد الزرافة اللي كانت جميلة بالعينين ديالها الواسعتين واللون ديالها البرتقالي. احبابي، وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو. نتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ومن باقي الفيديوهات اللي كنشارك معكم في القناة. الا كنتوا جداد في القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد، وتحطوا لي لايك وتعليق الا كانوا كيعجبوكم لي فيديو ديالي. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.